ibe o sambisi, ibe o mabisi. Ni Ramadan, voilà, parce que quand ça tourne, on parle de gourmet. Na wili ne ba projet wa han na kengre. Ibe on dit ka kwara la yini farane. Mora ya to bilfu. La na kenga ni mora bilfu. Te nsofa yitoto. El fa ya monse. Mora ngom kanti yida. Le projet wa pour ka wum farane me e wawo game. Ya c'était mora pa woye. Ma mora pa woye. La nandi kala ni more. Bale yel ning ton hunda ton kuma aya yel ya important woso bale tuniya ne be yi groupe ma poussin watne zangur bu to re zangar projet wa tuniya ne be watne pu yagbo in yagar projet wa jour tuniya ne ba la yi fa ya bwen ya ratiri bu tool da bala wat ni yel bamba bali ha ya ni bamba comprendre de ya model ni nga ti bambe projet wa pour yuma nu yuma nase yuma tabo yuma yibu yumne halanti tamasa te bam ke tin patun pam di bay la tunda tu wili ga de ba kwe bala ton me nga hambe projet wa yum pila auto ayum pila auto depuis 2011 la yum pila pour moi wen mana nam tunya yel wusugo to re hon lore payini ton projet wa tunya yel wusugo hon lore payini ton projet wa depuis 2011 ti tamasa donc yama nan jesse yel wa tene ba yeti ya rapide tene ba tanda ba arjaction ken be ti arjaction ti same yal wushon wa tene ba yeti fuhani ngorigi be tiri tame te sita ba arjaction ken be sidrite ton wa wuma me bala ti paleriti la ni fa wala ti lam ti point radi ti tuma pa wentabe la tunda tame ti adin bi fa yi sit soba balentia ngwenga ti yida tunya ne ya leader damba ya sef mitni ha ya man sef zona pour yumanu ya yeti kami yema na kengri yeti pami in network na kengri yeti kami sef zona na kengri akota ton tagaso kan ti bwen ton telam tene be projet wa pour on soron bala ba mera ba ya nan zang projet wa bam ndata buma lui la tonna wilga yambala nyama na lui nyo ba bum hon lui tie nyo pa bum hiya lui trier ne be projet wa pour ba metera meti no kanika ana yiri ti bamdi ya sida ya ni esongo la aha wa ba yiri me kanika wa pour apa wilgi tapa na yiri die faham me donc mam tienge ni han tiere bla nan wa palma rawa ambasiti ni na tala na masa wa maryam ye bale dunia woto ni ba bela hada tara ni ba yungo da ta bugum duni ni kono biya pugun wa sid kale beye nyam hanna on ko yel sida nyam me nga sega da me on ba haniba nagwama on ba haniba comportement wa la yam je bumma minga na kengra ya model bugo bumma minga na kengra aya model bugo bumma minga na kengra sart la ni se handika ani vim ning ton hombe pour moi aya model bugo ba le projet kanga ya yum ko hunu projet minimum ya yum ko hunu projet ya projet ntar panga ntar nema la hon corse ya projet tout na wa base de kamba le de base de yaganse le de base yagans tubra kiese ya no le kiu le hambia pour moi ya no le kiu yam faham na me bam wili ga yam ya ni ba hon gom na fawa ya e ba jet bitcoin na runa yet ya bonon tarba la bangan sai
tɩ bitcoin da sãn da paam bitcoin wa maam t'a na n yik 2009 bãng n sɛ t'a pa na n paam nebã yiib menge bala yãmb sãn ges nebã na kẽngrã la nebã yale wã yãmb min bala b komda la bõn bal kae b sãn da gom bãmba bitcoin na sẽn yaa modɛl ninga b sãn da gom bãmba bitcoin na bãmba baa yes sẽn na n tẽ bitcoin na ka ye la maana wãna tɩ b yeel yãmba tɩ yãmb konga bitcoin na la masã wã y zug yaa noogo yãmbã na n yiiga bitcoin na tɩ yãmb le be be wat ne yɛl sẽn ka be est-ce que yãmb yaa burkin dãmb sɩda est-ce que yãmb yaa sɩd rãmba tɩ mam dat n tũnug ne vocal kãngã n wilg tɩ sɩɩ wã a pa rat tɩ yetɩ bũmba tõnd yɛɛda lame tõnd pa le kõt bũmba confiance tõnd pa le be bũmba pʋgẽ non sɩɩ wã yaa woto bala rat tɩ entreprise pʋgẽ yɛla pa tõe n yɩ kɛpi daar fãa ye wakat min be be t'a na n yãk n yaa kɛgenga wakat min be be t'a na n yãk n yaa kɛgenga la yel bãmb fãa wã yãmb sã na n gese yaa accord dãmba b yeela yãmb tɩ bãmb na n manega internet tɩ yɩ sõma yãmb tẽname tɩ maneg internet tɩ yɩ sõma fo sãn pa tar bãng piiga fo tõe n maana yẽ wã la n le kebe ye tɩ bãmb na n wa ne dũni wã fãa ligdi la ligd kãng na n zĩnda internet sõnga zugu la ligd kãnga a sõmdmã na n yɩɩda dũni wã ligd fãa gille a bõe zo wẽnd wa tɩ yãmb le be be yãmb yãa bũmba bɛɛl la vẽnse yãmb le be be n yagsde n wat ne yɛl sẽn ka be n wat ne zirẽ-beedo n wat ne ra-bɛɛlse buud kõbg buud toor fãa kẽesd neba yãmb sã n pa basɩ sẽn tarã bãng tɩ vɩɩmã wẽnd pa gãnega t'a yaa yaar ye vɩɩmã tara n la loa rãmba vɩɩmã yaa a tara n la loa rãmba fo sẽn tʋma soaba fo sẽn goma soaba yẽla fo na n kẽebe ka neda tol na n kẽeba dɛ fo sẽn tʋmda soaba ne fo sẽn gomda soaba ne fo sẽn dɩta soaba ne fo sẽn vʋʋsda soaba ne fo sẽn geta soaba yẽla fo na n kẽebe bala yaa fo n gese yaa fo n kelge yaa fo n gome yaa fo n bʋde fo n maan fã fo na n kẽeba do zikãngã ned fãa segd n gũusa menga ne a meng talgo tɩ yɛla fãa wã yãmb ne ãdem-bii vɩɩmã pʋgẽ wã yɛla fãa fo sẽn maanda yaa yel bãmb fãa naag taab wat ne succès wa yaa yel bãmb fãa naag taaba n wat ne succès wa mam wilga nebã yaa tõnd zĩnã tõnd sɩnga depuis 2011 wa tõnd sɩnga depuis 2011 tõnd sẽn sɩnga wã en tout cas mam yɩ sababa tɩ burkina faso gil fãa na n bãng bũmba bal maam n yike n sɩd na n tẽbe n manem na maanega a nin-kãng soab sẽn tõe tɩ yaa yẽ ka be ye burkina faso ka be ye voilà la yẽ fãa wã yaa bõe yaa nungulmã ne tẽngã yaa nungulmã ne fõma biiga fo sẽn dat yel ninga ne fo menga n mi tɩ bũmba sẽn yaa modɛl ninga wã neb n be be bala n yaa nin-sõma tɩ b sã n paam bũmba bãmb me mi b na n talla to-to t'a yɩ neema ne neba la yãmb mi tõnd sẽn yɔ prix ninga yãmb mi tõnd sẽn dɩk risk ninsi na n yɩ sabago tɩ burkina yaa taoor rũnã sã ne yɛmã wɛɛngẽ est ce que yãmb mi yel-kãng sɩda yãmb sẽn be bee ne n décourage neba n be bee ne yetɩ tɩ non yɛmã menga rũnã yãmb pa ne confiance ye yɛmã meng rũnã wã kuga meng sõn yɛmã yãmb tɩ n fabrique soaba la bʋgo yãmb sẽn tõe n fabrique soaba a la bʋgo yãmb wẽ n fabrique tɩ d gese tõnd pa na n tẽ yãmb nengẽ wã sɩda bitcoin yaa a yʋʋm piira a yiib la woto wa la nebã fãa sẽn komd bitcoin bõn bũmb wa yaa baar n masã wã mengẽ neb n be bitcoin pʋgẽ yaa n zãngd bitcoin wa la yaa bitcoin sẽn pa tar responsable dãmbã wa yaa bitcoin sẽn pa tar organe central wa yem foundation wa sãn pa ne hal ne rũnã menga neb na n ket n zãngda la yẽ wã soaba sẽn organise yaa sõma wã bãng tɩ neb n be be y pʋ-peelmã pa wa we d sora nebã sʋk bal n dat tɩ bũmba loe yãmb namsɛ menga bũn-kãngã ka bũn-litg ye bũn-kãngã a waame n na n maneg dũni wã a waame n na n maneg internetã a waame n na n maneg tõnd yɛla fãa gilli yãmb faamdame la fo ka tõe n yɩ bũmb pionnier yaa
fo ka tõe n yɩ bũmb pionnier yaa fo la bũmb sɩngne n dat yɩ yol-yol wa sãn pa yãmb pa rat sɩda est ce que fo tõe n sɩngni bũmbu n dat tɩ bũmb kãng yɩ yol-yole ãdem-bi fãa modg n yɩ sɩd soaba bala sẽn gom woto wa d yãa neb sẽn yaa lidɛɛ dãmba tãn-to tɩ be be n zãngdẽ tãn-to tɩ be be n pẽgda fo sẽn faood yagr woto wa bãng tɩ fo pa tõe n naf ye bãng tɩ fo pa tõe n naf ye bala bũmba fãa wẽnd geta ãdem-bi fãa na kẽngre la a sik neemã n kõ fo sẽn be be tẽ tɩ fo la yam soaba fo yam pa yɩɩd wẽnd wa n wilga yãmb tɩ projet kãngã yaa wẽnd n be be tõnd pa wa projet kãngã pʋgẽ tɩ ligd n be be bala tõnd sɩnga depuis 2011 n tara pʋgbo hal tɩ ta 2017 yaa yʋʋmã yoobe rɩ tɩ yam pa gom yam goam ye bala yamã yʋʋmã naas la woto yamã b fabrika la novembre 2017 novembre ning sẽn wata wa 2021 wã la a yʋʋmã naase tɩ yãmb zoe n yaamse yãmb gom projet rãmbã yaa raaga b sẽn lugulga yaa b lugudga raaga yaa sɩd wɛ la yɩle tɩ nebã bʋg bãng raagã a pa yell sẽn yaa nana ye yaa sɩd tɩ b yeelame tɩ b na n waa ne liquide kõ b sɩd waa ne liquide kõ bɩ pa wãne la ba sãn pa yɩ wa yãmb sẽn data yaa yãmb wẽ maag n yĩng n get b wɛ yãmb tɩ fabrique bũmb yãmb tɩ fabrique la bʋgo yãmb wẽ maag n yĩng n get est ce que yɛl sẽn pa sɩd yaa b na n sokda passeport la taxe de résidence la certificat de résidence yella ned fãa modg n yɩ sɩd soaba vɩɩmã pʋga vɩɩmã sẽn kẽnna vɩɩmã pa yaare fo sãn deem ne vɩɩmã wẽnnaam la loarãmã na n pãba fo tɩ fo yama wa vɩɩmã pa yaardɛ ned fãa modge n yɩ sɩd soaba yãmb n gomda affaire dãmbã wãna la yãmb dɩk ligi dãmb tɩ kẽese tɩ sãame yel-kãngã me n kõoma yaa zaalem yɛmã ning wã ya fo sãn ratmã sã tɩ fo rɩk f ligd n tɩ ra yɛla n wãna la yãmb dɩk ligd dãmbã n tɩ kẽese tɩ mudi nebã meng n ning ligda yɛm wã meng a pa tab sẽn ning bioko trading wã wa b ning ligda yɛm wã meng a pa tab sẽn ning trading wã wa la ãnd n tõe n yet mam yeelame tɩ sãn ka mam wã n yike wala yibeoogo n wẽ yɛmã tɩ yɛmã ka pake n wẽ self-zone tɩ ka pake n wẽ unicornet wa tɩ ka pake sã kãngã mam kõta sɩda tɩɩb yella yaa skame mam kõta sɩda sã kãngã la rũnã zug yãmb sãn kẽ fãa yaa claire est ce que yel n wõre tɩ dũni wã gill kɛp sak yelle est ce que yaa nan yãmb be ka wa yãmb tɩ commerçãmã meng tɩ b sak yɛmã yãmb be ka wa yaa yãmb tɩ mabiisã meng tɩ b sak yɛmã nana yãmb n be ka wa yaa nina meng tara yɛmã a famille wã pʋg menga la a pa tõe menga t'a pagã meng sak yɛmã ye a pa tõe t'a sɩda meng sak yɛmã ye tɩ yãmb wa ra tɩ bãmba rãmbã yaa sɩda b sãn kõ wala dele b sãn yãk date yaa projection rãmba nasadãm boonda yɩ tɩ projection b sẽn tɩ taame bãmb me est ce que yaa bãmb me rata ligda wɛ bãmb me rata ligdã yãmb faamdame donc zĩ-kãngã tɩ rat n maan tar pʋ-peelem bil-bilfu tɩ ned fãa maan sugri ne a sẽn tarã bale yel yaa yaalga tɩ fo bõn f menga la fo bõn f nong n taase ãdem-bii fãa segdame n maan sugri la kolle yãmb wẽn kol wẽnde yãmb kol wẽnde bala yaa wẽnd n yɩ sababa tɩ yãmb bãng bũmba ãdem-bii fãa kol wẽnde n ges wẽnd sẽn na n maana soaba y faamdame neb n kẽ yɛmã menga a zoro frã neb n kẽ yɛmã a zoro frã tɩ sabab rãmb maane tɩ paam yɛl dãmbã la wilga yãmb bala parrainagã fo tõe n tũuga parrainagã meng n yɩ neda yãmb na n yã affaire kãngã bur yɛɛne ned fãa maan sugri la a kol wẽnde yaa wẽnd n maan yɛla fo sã yetɩ fo na n me étage tɩ wẽnd yetɩ fo pa na n me yaa pa met ye fo sã n yetɩ fo pa na n me étage tɩ wẽnd yetɩ fo na n meɛla me wẽnd miis na n wa ne sabab ninsi tɩ fo me étagã yãmb faamdame yãmb sẽn bãng yel-kãngẽ wã pa yãmb pãng ye yaa wẽnd pãnga yaa wẽnd sababu tɩ yãmb bãng yellã ãdem-bii fãa kõe meng sugri faamdame la ra yɩ forum dãmbã pʋsẽ n zãng tʋʋmdã n tʋʋg tʋʋmdã tɩ yãmb menga yaool pa tõe n fabrique su-piim ye su-piim menga yãmb pa tõe n fabrica ye
sakanga fo nyan balla fo no wani mam yana ni so hum gomde fa ya nyande bale to je nya mam nyanne mam saka pour horoka nzang yella tu yella 2011 2012 2013 runo jugan yella me ngana ka paré la mam je man yelni so me ngam yu tuma yum pista pi national paté marayi yam fa na ti le ba nyande le ba nyanne ba yam da tet yam ko man tel lil yema de yema yawa winto bala fo telu de winto yema yawa kiuwa fo telu de kiuwa donc ne fa point men sougri la basa hantara ti l'école wen ngese na yi modèle boko yela yamti yamma unicorn network a chef zone abuda zinzin duni wa jouer abuda azizin duni wa jouer ti yamma ratin ti kanti nane boysa crypto-monnaie la maham bebe waya crypto-monnaie fa wa ne modèle fonctionnement modèle yam faham na me crypto-monnaie fa a wa ne fonctionnement modèle yema ya kamit ya tore zande ba bi ba bebe ti yema apabe échange chinois ma fabrique crypto-monnaie waya nyam nya chinois ma crypto-monnaie wa coin market kepe nyam nya chinois ma crypto-monnaie wa yoko Binance nyam nya chinois ma crypto-monnaie wa yoko plateforme pour jouer ne femme sourne yela yam ti pa crypto-monnaie la ma fa ntar na ken yange voilà woto bebe yibe wa ti yakawso ti ratin ken nibni so ko bum confiance pelsi rawan basi nina ta gam yamba ti yakaneka la fi hambe ba bum manandi ka yum piga moje ti ba nere aso singnere yam faham na me mo sa yela ya ba nere aso singnere ya be piri yam singtar piri bola yam pamya yam singtar piri ntar joisa ya bola yam pam ne fa man shukri wena lokot fa la wena kod hom benere hala la wena kod fa yam songo wala yam ningir na tale me Burkina Faso le me Afrique gili ti nere ner kama ner yansa ibarka